An bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'an su Télévision Santé sanfɛ an bɛ aw fo fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka émission kan tugun ni an b'a fɔ ko la jeunesse s'exprime n'o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ kuma di sifinnakaw ma an bɛ tɔmi dɔ ta u bɛ u hakilinata fɔ an ɲɛna walasa an bɛ a faamuya cogoya mun na wulada in na an ka bi thème ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye les violences faites aux hommes i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na semaine tɛmɛnen an bɔra ka baro kɛ les violences faites aux femmes kumaw cayara ɲininkaliw kɛra parce que an bɛ ka ɲina cɛlakaw fana ka côté kɔ ni dun y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ na cɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ ni gɛlɛya ninnu sɔrɔ mais u ka côté fana ka gɛlɛn dɔɔni parce que a ma faamuya ni i yɛrɛ y'a kuma fɔ a kuma fɔli man di kuma tɛ ko mɔgɔ k'i dɛmɛ a la k'a fɔ ko cɛ bɛ violenter surtout ko muso de bɛ violence k'a la a kuma ka gɛlɛn dɔɔni wulada in na an bɛna baro kɛ aw fɛ o thème de kan mais n kelen tɛ ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuma d'u ma u b'u présenter ensuite an bɛ sɔrɔ k'an ka baro daminɛ b'a daminɛ n durati fɛ ale b'a présenter aw la o kɔfɛ an bɛ continuer an su an balima alisilamɛw yani ka kuma daminɛ n bɛ foli lase plateforme groupe la den bɛɛ ma o kɔfɛ ne tɔgɔ Mayimuna Konate ne ye plateforme mun sigilen don formation ani ka éducation o adjuvant ye ne voilà o de kun ok o diyara n ye Mayimuna an bɛ i fo i nana an fɛ merci n bɛna en gauche fɛ maintenant ale fana b'a présenter ana ka foli di an lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ jana mɔgɔ fɛ yɔrɔ surunna mɔgɔ kan ne tɔgɔ Badara Ali Sangare ne comptable société Traoré Frères la en même temps n ye membre ye association des jeunes pour le futur et comme ça continue o fana na donc kana bi kana hakilila ta fɔ bi baro sen kan ko garisɛgɛ mana kɛ nka ko sɔrɔ ka tɔn sigiyɔrɔ la o diyara n ye Ali an bɛ i fana fo i nali la an ka plateau sanfɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka wulada in na baro ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye la violence faite aux hommes de ni an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko fɛn mun don réalité de don mais a kɛlen don tabou ye parce que mɔgɔw da tɛ don a baro la k'a fɛ an dun k'an ka an ɲɛfɔ parce que cɛlakaw fana bɛ yen nɔ minnu sɛgɛnnen don hali n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko musolakaw de ye a parti fanba ye minnu bɛ violence sɔrɔ mais an bɛ waati min na komi sisan cɛlaka dɔw fana bɛ yen nɔ minnu tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ sababuya kɛ lawaleya dɔw bɛ ta ka ɲɛsin u ma tɔɔrɔya bɛɛ tɛ bɔgɔli ye fɛn wɛrɛw bɛ se ka na mun bɛ se ka tɔɔrɔya lase adamaden ma cogoya mun na musolaka b'o la cɛlakaw b'o la mais cɛlakaw ta côté bilalen don kɛrɛfɛ parce que mɔgɔw kɛlen don ka ignorer dɔɔni a tɛ faamuya donc an bɛna baro kɛ o de kan bi walasa u bɛ faamuyali kɛ cogoya mun na an bɛ n ka ɲininkali kun fɔlɔ n b'ale adressé Mayimuna la Mayi i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya mun na an bɛna baro kɛ la violence faite aux hommes de kan mais an tɛna an da don o la fɔlɔ i ka violence ɲɛfɔ an ɲɛna e yɛrɛ fɛ violence ye mun ye o question diyara n ye trop bon ne yɛrɛ fɛ violence ye min ye o de ye comportement fɛn fɛn bɛ ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'a ma kɛ n'a tigi ka laɲini ye ani n'a bɛ se ka ɲankili dɔ lase a tigi ma an b'o bɛɛ kɛ violence ye o faamuyara Ali i bɛ dɔ fara Mayi ka kuma kan violence bon n balimamuso y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan i b'a dɔn ka damatɛmɛ waleya dɔ ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ donc a bɛ se ka kɛ furu kɔnɔna ye a bɛ se ka kɛ teriya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ baarayɔrɔ kɔnɔ i b'a fɔ a bɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na cogoya min na quoi maintenant damatɛmɛ wale in a bɛ kɛ ni mun ye k'a kɛ i b'a dɔn a tigilamɔgɔ bɛ hakilina mun kan a hakilina ɲuman dɔn a man ɲi e b'i opposé a kan donc damatɛmɛ wale ninnu a caman bɛ o kɔnɔna de la i n'a fɔ ka mɔgɔ bali a diyaɲɛ ko la donc caman n'i ko violence caman b'a kɛ bugɔli ni i b'a fɔ marifa an ye muru ta nɔ a bɛɛ t'u ye quoi balimamuso ye mun fɔ n bɛ se ka mun fara ale ta kan a caman y'o de ye ok o faamuyara Mayi i ye hakilinata fɔ an ɲɛna violence kan maintenant i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a tipu kan suguya minnu bɛ yen n bɛ se ka dɔ fɔ tipu kan violence tipu ka ca komi aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na a classelen don selon les ordres bon a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o ye violence sexuelle ye ni a bɛ f'o ma ko viol ka se i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ma ou bien ka bin mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ kan cɛnimusoya ta fanfɛla la a filanan o ye violence physique ye violence physique in bɛ sɔrɔ cogo di e ni mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ e b'a dɔn k'a fɔ k'i fanga bɛ se a ta la i b'a tigi bugɔ fa bɛ taa se ni jogini da dɔ ye ka se a tigi ma a sabanan o ye violence psychologique ye
bon ni mɔgɔ caman t'o dɔn n'o o de fɛnɛ bɛ an balima cɛlakaw kan kosɛbɛ o de ye ka kuma fɔ mɔgɔ ma kuma min man d'a ye i bɛ se ka mɔgɔ nini i bɛ se ka kuma dɔ fɔ an ɲɛna k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ k'i bɛ k'a tigi violenter k'a sɔrɔ i bɛ ka violence k'a tigi la o kɔfɛ violence socio-économique bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka fɛn kɔnɔna la an ka culture kɔnɔna la i n'a fɔ Mali la cogo min na violence dɔw bɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɛ ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma socialement k'a sɔrɔ hali n'i yɛrɛ seko tɛ a b'an ka société kɔnɔna la bon nin bɛɛ bɛ violence type la parmi quelques-uns an ye nin damadamaninw cité mɔgɔw ye se ka mun fɔ o kan. Ok, o faamuyara. Ali, i fana fɛ i yɛrɛ bɛ se ka type dɔw fɔ an ɲɛna ka fara ma i kan. Ka da wagati cogoya kama tɛna fɛn fɔ k'an b'o fara an balimamuso ta kan maintenant an bɛ se ka dɔɔni de fɔ ka fara a kan o ye mun ye sisan parce que généralement i bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ kuma violence faite aux femmes u bɛ kuma o kan o de b'i ye maintenant i bɛna a ye bi k'a dɔn cɛ bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la a b'a kɛ muso de kosɔn a b'a kɛ muso kosɔn ni sira jumɛn ye muso bɛ se ka kɛ ba ye a bɛ se ka kɛ furumuso ye a bɛ se ka kɛ denmuso ye bon maintenant n'a fɔra i ka si ɲɛ na mɔgɔ kungo la na dugu jɛra a tigilamɔgɔ ka tila k'i ɲininka ko la ko mun y'i ɲɛ bilen donc i bɛna ye k'a fɔ i yɛrɛ bɛ nimisa mun de la ne sira ɲɛ na nin kungo la dɔ bɛna kɛ quoi ka da mun kan sisan i bɛ ni damatɛmɛ wale min na i b'a fɔ an balimamuso bɔra ka ci damadɔ fɔ an ɲɛna cogoya min na n'i ko k'i b'a approfondi i bɛna ye k'a sɔrɔ cɛlaka caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni sira jumɛn ye sisan dugu jɛra i sɔrɔla ka bɔ i bɛ taa denbaya dahirimɛ ɲini i ye muso dɔ ci kɔ n'o ye i furumuso ye den dɔ de b'i kɔ pour que o ka se ka janto den ka éducation na n'o ye mara taabolo ye ka se k'o dilan ka ɲɛ e bɛna ye o fini e bɛ bɔ sisan don bɛɛ mankan wagati bɛɛ mankan hadamaden yɔrɔ i ye dɔɔni i m'o sɔrɔ i nana so kɔnɔ maintenant denmisɛnninw bɛ cogo di u tilenna cogo di e nana muso ɲɛ bɛ mun na n'a ye fɛn dɔ le bolo a ma fɛn y'i bolo sisan i bɛ denmisɛnninw ɲininkali kɛ ne na yala i ka du dahirimɛ sera a kɔrɔ i bɛna ye psychologie a bɛ jouer mɔgɔ kan kojugu parce que i bɛna dɔn cɛ bi tɔɔrɔ la a bɛ ka kɛ muso kama a bɛ ka kɛ denbaya kama ka tila ka na ko muso bɛna nin kuma sugu f'i ɲɛna sisan donc i bɛna ye k'a fɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya mun ni cɛ tɛna se k'a yɛrɛ maîtriser a kɔnɔna na i bɛ n'o ye i b'a fɔ a filɛ ka mun fɔ sisan violence sexuelle la a bɛɛ ti k'a fɔ a b'i cɛ kan cɛ ka violence min bɛ kɛ cɛnimusoya mɔgɔ ala b'a hakɛ to cɛnimusoya sira fɛ a bɛɛ ti cɛw ka kɛlɛ ye a dɔ la i b'a sɔrɔ muso ta b'a la an b'a fɔ cɛ bɛnna muso kan i b'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni cɛnimusoya kuma nana yen nɔ jo bɛ di muso ma parce que u b'a fɔ setigi ye cɛ ye fangatigi ye cɛ ye mais a dɔ la muso b'a provoquer muso joli bɛ yen bi minnu sarala k'a fɔ bɔ ni karisa ye dɔrɔn pour que n ka se ka preuve dɔ sɔrɔ k'a tɔgɔ lacɛn i b'a ye i n'u bɛ don ɲɔgɔn na baw sɔnni ko ko non ko karisa binna a kan mɔgɔ si t'a ɲini ka faamuya i b'a ye o b'a la tugun i bɛna duba caman ye n'a fɔra ko dutigi ye fatɔ ye mɔgɔ caman fɛ k'a fɔ farinya don farinya tɛ parce que dutigi b'a kunfɛ i b'i kunfɛ ni sira jumɛn ye sisan ɔkɔliden bɛ se ka bɔ i somɔgɔ dɔ fɛ yen ka na kalan ne fɛ yen i balimaden bɛ se ka na lamɔ ne fɛ yen u yɛrɛ dama bɛna kɛ ɲɔgɔn kan cɛman fara musoman kan a bɛɛ tɛ k'i yɛrɛ den na mɔgɔ yɛrɛ bon olu min bɛ ko bɛ kɛ ɲɔgɔn kan i b'a ye fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ k'a kana denmuso ni denkɛw gɛrɛ ɲɔgɔn na a yɔrɔ dɔ y'o ye ni sira jumɛn ye sisan caman bɛ bɔ lamɛnbagaw ka hakɛ to k'a mana ko sira de fɛ dugu kɔnɔ mais tellement que a b'u kunna k'a dɔn k'a fɔ ko don min na ni parce que ne fasogo dege mun na ne ma tanu de ye ni e fasogo dege cɛnimusoya sira ninnu fɛ don min na ma sɔrɔ o bɛna dɔ dalen lajɛ so kɔnɔ ka nin waleya lase a ma i b'a sɔrɔ a caman na cɛ bɛ siran jusqu'à ce que muso bɛna lase a la ni muso nana lase a la sisan donc a bɛ jouer dɔw kan psychologique kan u ka vie courante kɔnɔna la parce que ni i ye fɛn min ye k'a sɔrɔ cogo ka nɔgɔ i ma e tɛ valeur k'a la donc a bɛ jouer o génie ninnu kan o bɛɛ fana ye damatɛmɛ wale dɔ ye
diplôme bɛ kɛ cɛw la mais hadamadenw t'a dɔn donc n tun bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara n balimamuso ta kan o ni yɔrɔ ye. Cɛ bɛ se ka violence min sɔrɔ o ninnu bɛɛ fɔlen kɔfɛla la a ka ca n'a ko k'an ka kuma kan an b'a ta ɲina fo san wɛrɛ sini tɛ dɛ fo san wɛrɛ a dan tɛ tila kuma la quoi parce que ni i ko k'i bɛ na sisan ka na cɛ ka damatɛmɛ wale min bɛ kɛ cɛ la ani bɛnkanni wale min bɛ kɛ cɛ la k'i b'i da se a kuma ma siran yɛrɛ bolo ma i kana fɔ ka dɔ jɔlen sɔrɔ ni bese da la k'i kɔnɔ parce que i b'a dɔn telela kuma ma nɔgɔ parce que i sigilen bɛ yɛlɛ to joli kan k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ maintenant e bɛna ye sisan par exemple komi an ma don violence conjugale kɔnɔna la maintenant an bɛ ka kuma société ta kan sisan ni i ko i bɛ damatɛmɛ wale dɔ ta k'a lajɛ sisan misaliya dɔ ye mun ye e ye fantan den se b'i ye mais diplôme b'i bolo e ta poste la i taara baara yɔrɔ dɔ la ka taa directeur den dɔ sɔrɔ yen nɔ a dɔn t'a la diplôme dɔ falsifié de b'a bolo maintenant e nana baara yɔrɔ in na sisan a b'a dɔn a capacité bɛ e de la ka poste in ta yɔni a ka k'i teri a t'a k'i teri a bɛna i ka jugu ye munna n'a k'i teri ye sisan tiɲɛ dɔ bɛna ye tiɲɛ dɔ bɛna dɔn e bɛ se ka poste récupérer ale la facilement donc ale bɛna mun kɛ sisan a b'i menacer fɔlɔ i jigi dalen poste min i b'a bila n'i m'a bila mɛ problème lase ma fo ka se saya ma ale fa ye yɔrɔtigi ye donc directement a b'a bila a kunna k'a fɔ bon ne nana yan nɔ muso dɔrɔn concerné tɛ bon muso dɔrɔn t'a sɔrɔ parce que n bɛ misaliya dɔ ta k'a d'i ma bi o kosɔn ne b'a fɔ maliyɛn jeune bɛɛ k'a ka baara an nana tila bon k'an ka taa stage la an ka première semaine question fɔlɔ posera n kun k'a tɛ wuli ka lamɛn donc ne nana sigi i bɛ se ka san kelen ban i bɛ tɛ wuli la k'a di i ka patron ma k'a di acteurs ma k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma k'a fɔ k'i nana baara la ka sɔrɔ i bɛ tɛ wuli de la i m'a faamuya o bɛ nɔ quoi donc ni i ye violence ta en général a bɛɛ sirilen tɛ du kɔnɔna la a bɛɛ sirilen tɛ furuso kɔnɔna la baara yɔrɔ b'a la sigida b'a la i b'a fɔ n ye dɔ f'i ye baara yɔrɔ kan sa mais tagalen ɲɛfɛ an da bɛna. ayi ni e de tun don n y'a fɔ n ko i yɛrɛ fɛla la sisan nɔ e bɛ violence faite aux hommes i b'a ye cogo di. ne bɛ violence faite aux hommes comme n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na an fɛ yan nɔ n'an ko ko violence immédiatement mɔgɔw hakili bɛ taa ka taa musow de fanfɛla la ka sɔrɔ an b'a ye violence fɛn fɛn bɛ kɛ musow la a caman bɛ kɛ cɛw fɛnɛ la mais u tɛ sɔn k'u taw de fɔ o yɛrɛ y'an sigi kunba ye ni plateau in sanfɛ k'a fɔ an balima cɛlakaw ɲɛna c'est pas parce que k'i ye muso ye ou bien n'i ye cɛ ye n'i violentelen don k'i t'a fɔ an ka société yɛrɛ de b'o kɛ ni denmisɛnnin depuis ni denmisɛnnin fitininama cɛ ni muso bɛ kulonkɛ la sisan ni muso binna a bɛ kasi mais ni cɛ binna o b'a fɔ k'i kana k'e cɛ tɔ i t'i da de bon e b'o lajɛ depuis ni yen nɔ a bɛ wuli ni o hakilina min ye fo ka taa fɔ k'a kɔrɔbayara hali ni violence kɛra la a tɛ se k'a exprimer a dɔw la i b'a ye an ka société kɔnɔna la i b'a ye a caman ye cɛlakaw de ye n m'a fɔ ko musolakaw t'a kɛ mais a caman ye cɛlakaw de ye bon o bɛɛ bɛ sɔrɔ violence in de fɛ o violence dɔw a hukumu kɔnɔna la a dɔw ye n'i donna so kɔnɔna la komi n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na e bɛ don so kɔnɔna la e bɛ taa ka t'i yɛrɛ sɛgɛn ka taa wari ɲini ka na fɛn kɛ k'i bɛna muso nisɔndiya e bɛna so kɔnɔna la i bɛna sɔrɔ problème fitinin dɔ bɛ yen nɔ o problème na dɔrɔn a b'a ɲɛ kun e kɔrɔ i yɛrɛ bɛ don i ka so kɔnɔna la dɔrɔn immédiatement i bɛ impression fɔlɔ min ye dɔrɔn o ye muso ɲɛ kumunnen de a b'i yɛrɛ stressé fɔlɔ yan'a ka se mɔgɔ wɛrɛ ma bon o kɔfɛ so kɔnɔnaw la surtout dugutilama-fɛ kuma o bɛ cɛ sɔgɔrɔ kosɛbɛ dɛ e ni cɛ bɛ fɛn dɔ yɛrɛ sufɛ mun ye cɛ reposer kuma ye a kan ka soli ka bɔ e bɛ na e ka kuma misɛnnin tɛ daminɛ fo sufɛ i bɛ na ka na kuma buruburu daminɛ cɛ kɔrɔ k'o kuma tɛ ban o ye violence belebeleba ye o kɔfɛ hali bugɔli ninnu senfɛ an bɛ a ye k'a fɔ ko ni violence kɛra muso de b'u ta exprimer i b'a sɔrɔ musow ɲɛw fɛngɛlen bɛ kɛ i b'a fɔ ko jɔn ye bugɔ ni cɛ de ye bugɔ mais i b'a sɔrɔ cɛw yɛrɛ dun fɛnɛ bɛ bugu ka furuso kɔnɔ a dɔw la u tɛ se k'a f'u ka mɔgɔ ɲɛna de parce que n'i y'a fɔ u b'a fɔ ko nin ye muso jɔn ye muso ye nin kɛ n na muso ye nin kɛ n na alors que ka sɔrɔ o tɛ violence émotionnelle fɛnɛ filɛ nin n'i ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ ma kuma min bɛ digi a la e bɛ se k'a fɔ cɛ ma sisan i tantɔ i ka nɛni jugu ta ka cɛ sɛgɛrɛ a tɛ se k'a kuma fɔ mais a digilen bɛ k'a la a dɔw la a t'a dɔn a bɛna a ko kɛ cogo min na finalement a bɛ na ni degun ye société kɔnɔna la ne kuma an filɛ n'o degun na cogo min na sayaw bɛ ka caya suicide bɛ fan bɛɛ fɛ mais mɔgɔ t'a kun dɔn a y'a yɛrɛ faga kun min na mɔgɔ si t'a dɔn mais a bɛɛ
causer une violence indi ye violence émotionnelle mun fɔ ne ye n bɛ na o yɔrɔ la dɔn dɔw fana b'a kɛ surtout muso la n'u diminen don cɛ kɔrɔ sisan nɔ u bɛ den neni u bɛ neni fɔ den ma fɔ e yɛrɛ mun sigilen don i b'a dɔn k'a fɔ den ko tɛ a kan bɛ e yɛrɛ de ma cɛ ka jugu ou bien cɛ numara ka bon e bɛ se ka taa fɔ den ma tɔn k'i ni numara b'a den cogoya la tantɔ c'est exagéré mais i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ sigilen don immédiatement a b'a dɔn k'a fɔ k'a kan bɛ ne de ma mais a taara n'a kɛ cogo min na parce que a m'i ta directement k'i tɔgɔ fɔ a y'i neni fɛ dɔ kuma in kun ye e de ko ye hali ni dɔw dimina ni muso dɔw dimina i b'a ye u bɛ den minɛ i b'a dɔn ko den ka di e ye den bugɔli man di cɛ caman ye an bɛ se k'a fɔ cɛ bɛɛ yɛrɛ ka denmisɛnninw bugɔ denmisɛnnin kasikan u bɛ dugu la u bɛ se ka den minɛ k'o ci raison t'a la foyi t'a la pour que ka se k'e dusu labɔ bon ni e ma se dusu la ni e wulila ka se muso in ma k'i b'a bugɔ e de ta bɛ yen a fɔ k'a y'a bugɔ den nɔfɛ e de violence k'a sɔrɔ mun bɛ e kɔnɔ o ma fɔ a ka gɛlɛn dɔɔnin a ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ an ka sigida n'a ka gɛlɛn o de y'a to an bɛ wele kan da sa an ka cɛlakaw ma n'aw fana violente la il faut k'aw ka bɔ a k'a fɔ maloya t'a la bi hali n'u bɔra k'a fɔ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i mana bɔ k'a fɔ k'i bɛ ɲɛsin mɔgɔ ma k'a fɔ u b'a fɔ e cɛ tɔ nin bɛ se ka k'i la cogo di a ka gɛlɛn dɔɔnin k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ na mɛ i yɛrɛ tɛ a nacogoya dɔn bon o mun filɛ nin o de ye an ka thème dɔ kɔnɔna la a bɛ f'o ma ko masculinité positive o masculinité positive in na e ye cɛ ye mais i ka cɛya wale kɛ taga ɲuman sira kan i bɛ ni violence kɛr'i la mɔgɔ minnu b'a fɔ don dɔ la i n'o tɛna se ka kɛ kelen ye cogo si la parce que ni e bɔra k'i ta fɔ i t'a exprimer a banna i fan fɛ mais mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i kana taa fɔ don dɔ la i bɛ taa bara la ko nin ko in y'a sɔrɔ nin ko in y'a sɔrɔ i b'a ye o tɛ kɛ kelen ye o ɲuman ye min ye n'a kɛr'i la il faut t'exprimer a fɔ nin de bɛ n kan nin de bɛ n kan o de bɛ soulager i bɛ ni muso y'a ka kuma fɔ dɔrɔn a bɛ se ka tɛmɛ a bɛ lafiya ni ko kɛra muso dɔ la a bɛ bɔ k'a fɔ nin de kɛra n na i b'a ye a bɛ lafiya mais munna cɛ tɛ bɔ k'o kelen fɔ il faut que aw fana ka bɔ cɛw fana ka bɔ an bɛ yan nɔ aw de kama n'i y'a ye bi an ye nin thème ta o kɛ kun ye cɛw de ko ye an bɛ muso kama cogo min na an bɛ cɛ kama ten cogoya la ni ko kɛr'u la u k'u exprimer nin de bɛ n na nin de bɛ n na nin de bɛ n na a bɛ na ni saya ni fɛnw dɔgɔyali an ka sigida kɔnɔ vraiment. O faamuyara halisa an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ aw bɛ aw ka émission de kɛnɛ kan ni an b'a fɔ ko la jeunesse s'exprime bi wulada in na Maïmouna Konate n'ale est chargée adjointe et plateforme des jeunes engagés pour l'élimination des VBJ et la lutte contre pour la promotion des SR et la promotion des VBJ, les violences basées sur le genre. D'accord, au Famiara Kafara, Ali Sanarika, Ali Association des jeunes pour le futur. Ali be ambole ambi kanye fonike ani wala sambe familiali ke yani ami continuer en abari ani reportage ke toujours dans le cadre des VBJ, violence basée sur le genre parce que ni go genre abi tchela ko fo abi musula ko fo dem sen na ko bala mo korba la ko bar donc ami je ko da je ami soro ka sigana anga keneka. Les violences exercées sur les filles et les femmes, encore appelées les violences basées sur le genre, constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne humaine. C'est un phénomène mondial qui touche toutes les couches sociales et font partie des affronts quotidiens que les filles et les femmes subissent dans le cercle familial, dans les rues, à l'école, au travail et bien d'autres lieux. D'où l'organisation de cet atelier pour faire adopter une loi de lutte contre les violences basées sur le genre, afin de doter le Mali d'une loi préventive et répressive des violences basées sur le genre. Madame Tunkara Kadidiatou Sako Traoré, présidente de Action Jeunes et Femmes pour le développement durable. In la jeni la bena ka kun ke séjour d'activisme o ye baara ye tile 16 min o ye lajɛlen do musow ni denmisɛnninw ka waleya jugu minnu bɛ k'u la olu kɛlɛli kama san kɔnɔ donc ni baara nin kun talen do o tile 16 baaraw kɔnɔna na a kunba ye bi an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina jagabɔ kɛ walasa cogo min na an bɛ se ka sɛbɛn fura sɔrɔ Mali kɔnɔ min b'a to musow ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ani den musomanninw ni kɔrɔbalenw u bɛ gɛlɛya min na sɛbɛn bolofara ka se ka sɔrɔ o la min bɛ se ka dankari o gɛlɛyaw la. Chaque crise humanitaire ou conflit entraîne une hausse des violences basées sur le genre. Les humanitaires, principalement les femmes, travaillent au quotidien à répondre aux besoins vitaux des populations touchées par ces crises et contribuent à leur échelle à réduire les risques des violences basées sur le genre.
I n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra ka ye cogoya min na sisan luti bɛ ka kɛ cogoya mun na a bɛ ka kɛ ten walasa dɔ bɛ se ka bɔ nin waleya jugu ninnu na cogoya mun na halisa an bɛ continuer ni an ka baro ye maintenant n bɛna n ka ɲininkali n b'ale adressé Ali la Ali ni ne ko ni nin waleya in bɛ famille min kɔnɔna na walima a bɛ sigida mun na bingani wale bɛ ka ta ka ɲɛsin cɛ ma a kɛra sugu sugu ye physique de don walima psychologique de don émotionnel a bɛ se ka jouer den ka lamɔ cogoya kan. Alhamdulillah i ka ɲininkali diyara ye a bɛ n'a fɔ n'i ko mara parce que o éducation ye nazarakan na maintenant n'i ko mara tɛ ni fa tɛ mara tɛ ni ba tɛ maintenant i bɛ mɔgɔ ye denmisɛnninya bolo ma k'a fɔ a bɛ wuli a bɛ muso karate a b'a boxer n'a ma ɲi kelen kari a tɛ lafiya généralement a b'a sɔrɔ jateminɛ na depuis à bas âge a b'a dɔn fa bɛ ka nin ci. Tu m'as faamuya? Donc, den bɛ se ka wuli n'a ye. Donc, on dit chaque enfant est l'image, comment dire, chaque père est l'image de ses enfants. Ni i nana n'a ye cogo dɔ ma, i bɛna dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn denkɛ ni ka fa jɛ, a ka gɛlɛn denmuso ni ka ba jɛ. A bɛ comportement min y'olu la. Voilà. A bɛ comportement min y'olu la, généralement a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ bon nin de ka ɲi, nin de ye comporter ɲɛnama ye, bon ni ne ye nin kɛ, nin de bɛ bɛn. C'est parce que inconvénient b'a la t'a dɔn. N'a b'a dɔn a t'a kɛ tugun i bɛna ye sisan i b'a fɔ an balimamuso da sera a ka kuma tɛmɛnenw na yɔrɔ dɔ fɔ ka tɛmɛ an bɛ sigi an bɛ baro kɛ ne ɲɔgɔnna bon nin don heure nana se ne ko n ko bon an ka baro bila n ko ne bɛ taa n da a nana kɛ n'a ye k'a sɔrɔ an nana baro dɔ daminɛ cɛ dɔ sigilen b'an kɛrɛfɛ mais mɔgɔ si tɛ a dɔn k'a sigilen bɛ yen a ko dɔgɔ ko na yan ne nana. A ye 5 000 ne ma ko taa butigi la i ka taa te paquet kelen san sukaro kilo kelen a kana te sigi an baro kɛ donc an sigi a ko k'aw tun bɛ kuma dɔ la a t'a dɔn erreur dɔ ye ne sɔrɔ bi ne sara kɔ tɛ ne la ne ko a ma mun na a ko n bɛ mun f'i ye n'i b'a faamuya a bɛ ka kuma min fɔ n'o ye du éducation kuma ye éducation tɛ kɛ ka fa ɲɛ kumunen to a tɛ kɛ ka ba ɲɛ kumunen to ni i b'i mara kɔ ni i diminen don i ni muso ka kɛ kɛlɛ la n'i b'a fa n'a ba nɛna k'i n'a kɛlɛ kana kɛ den ɲɛna a ko den 2 de b'ale bolo mais den 2 b'ale bolo ale ye den 2 sɔrɔ 800 400 bon kuma nana bon an hakili ma an ko a ma mun de la a ye nin fɔ a ko ale ni muso ye mankan kɛ so kɔnɔ wula fɛ sufɛ a nana mɔgɔ nana se a yɛrɛ furumuso ma furu bato sira fɛ muso ko ko non parce que a n'ale kɛlɛ la a y'ale bugɔ mɔgɔ cɛ la en même temps ale k'a ma ko a ka pariwari 400 k'a k'i b'a fɔ hakili t'o la bon pour que a ka se ale ma f'a ka 400 d'a ma bon dans les cadres besoins cɛ obligé a ye 400 di muso ma a jɛra muso fɛ kɔfɛ ale nana nimisa o kɛra denkɛ ye o k'a sɔrɔ fo siɲɛ 2 bon a ko wari b'ale kunna terrain b'a bolo entreprise b'a bolo mais est ce que n'ale sara ni muso in denw bɛna se k'ale kɔ dilan donc ne k'a ma n ko kɔrɔ n k'i yɛrɛ de y'i ka du ci n ko n'a fɔra a ma a ka furu yɔrɔ dɔn n ko nin y'a dɔ ye quoi n ko c'est vrai furu ka di bɛɛ ye furu bɛnnen don bɛɛ la mais furu ma diyagosa mɔgɔ si kan n'i ma ye k'i bɛ muso furu i bɛ muso ɲini muso min b'i i kɔ de dilan bon e filɛ ka nin min fɔ sisan damatɛmɛ wale dɔ kɛra e la e muso ye violence dɔ ta k'e sɛgɛrɛ bon a nana non seulement k'a jouer psychologique kan a jouer ka avenir kan parce que ni e tɛ yen a fɔ ko san bɛna ka tɔ to gomi de n'i tɛ yen f'i den de ka sɔrɔ denw bɛ a jija ka janto i ka mara cogoyaw la e ye fɛn min to ale ka se ka baara kɛ n'o ye mais n'i taara ka n to tan nɔ ko denmisɛnninw bɛ n ta o taa a bɛɛ tiɲɛ sunkurubaso la maintenant an ye o kuma fɔ ten quoi tugun i bɛna ka na damatɛmɛ wale mun k'i bɛna a ta sisan yɛrɛ k'a bila minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ a b'a fɛ fɔ k'a bɔnbɔn i b'i muso ta 100 o 100 sigi k'a fɔ cɛ ka dumuni kɛ wagati o tɛ dɛli kuma ye o t'a dɔn cɛ ka dumuni kɛ wagati o tɛ kuma caman kuma ye o t'a dɔn cɛ da wagati o tɛ kuma caman kuma ye o t'a dɔn
i b'a ye furu bɛ kɛ sisan cɛ ni muso bɛ sigi u bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ u bɛ baro kɛ u ka di ɲɔgɔn ye kumakan dumanw bɛ yen mais kalo 1 kalo 2 kana se san 1 ma i bɛna ye k'a dɔn gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya ye mun ye sisan e bɛna dɔn sisan i bɔra dugu kɔnɔ i sɛgɛnnen dumuni bɛ ka d'i ma k'i ka dumuni kɛ muso nan'i sigi i ni muso dumuni ɲɔgɔn fɛ ko papa ko ne ka pari wari 1000 i bɛ dumuni kɛ mais a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i t'a taa yɔrɔ dɔn a kɛra sababu ye ka muso bɛɛ fɛ dumuni nege bɔ a cɛ la wagati min na i dalen b'i si dilan kan hali furubato ɲuman i mɔgɔ sera i muso ma ko ko ne kun n kɔrɔkɛ muso jiginna ko o dumuni kan ka kɛ weekend nata la ko e dun ma wari ne ma an kan ka taa bolomafara di e y'a fɔ a ye yɔrɔ min na sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ a ɲɛna o nana kɛ facteur ye jusqu'à ce que cɛ bi muso bɛɛ la fo muso k'i da ni muso m'i da a t'a da parce que a b'a fɔ ne da problème de bɛ ɲɛ donc n'aw nana to ten cɛ ni bi tiɲɛ a dusu bɛ kasi a bɛ na ni bugɔli ye n'a sera bugɔli ma sisan balimamuso da sera yɔrɔ ma ka tɛmɛ kuma tɛmɛ ne y'a ye ni sira jumɛn ye sisan i bɛ se ka muso sigilen ta b'a fɔ den ma papa na i ka taa boutique la i ka taa sukaro san ka jan ni den sumayara ou bien mama i jɔ fɔlɔ n bɛ don ɲɛgɛn na n'i ma taa n ka sukaro san sisan n b'i segin i fa tan nɔ la sisan ou bien n b'i fa tan nɔ kɛ tan sisan bon réellement cɛ sigilen a b'a dɔn den tɛmɛ ale de don munna ale ni e bɛ mankan na i tɛna se k'ale nɛni i tɛna se k'ale bugɔ i bɛ passer den de fɛ k'ale dɔgɔya i bɛ den fa caman u bɛ a fɔ denw ma non e ba ma ne nɛni e de ye ne nɛni parce que a fɔra cogo min n'i y'a kɛ ten a tun tɛ se ninnu na donc ni den o den nana wuli ten den bɛna dɔn musoman na a b'a fɔ ko ne yɛrɛ ba tun bɛ n fa nɛni ko fa nɛni tɛ kojugu ye ni den nana wuli ten cɛman ka côté la a b'a fɔ ne ye n fa ye k'an ba korona bolokuru ye a bi aikido ni mai giri ni mawashi giru bɛɛ k'a la ko bon ne nana wuli sisan est ce que hali ne ye marifa ci n t'a la ne m'a ye n fa la donc i bɛna dɔn o la k'a fɔ violence min bɛ yen k'a bɛ kɛ a kɛra cɛ yan fɛ a kɛra muso yan fɛ a bɛ jouer denmisɛnnin ka éducation kan parce que i bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn k'a bɛ ko dɔ kɛ carré kɔnɔ a bɛ fɔ ko non k'a ta so kɔnɔ so kɔnɔ ye jɔn ye fani ba tɛ donc i ka kuma jaabi la n'i ko k'a tɛ jouer éducation kan o y'u ka kuma nuguya k'a fɔ éducation base ye fa ye parce que fa ye maratigi ye mais mara kɔlɔsibaga ye ba ye i b'a fɔ fa ye dutigi ye mais ba ye gatigi ye. Ok, o faamuyara. Mai, e fɛ o muso bɛ nin waleya minnu ta ka ɲɛsin cɛlakaw ma yanni cause dɔw b'a la. Bon, an bɛ se k'a fɔ ko cause b'a la fosi kuntan tɛ o n'i ye ko ko i ka bɛ kɛ kun dɔ de b'a la bon a caman na an ka société kɔnɔna la musow de b'a ye k'a fɔ ko olu bɛ duguma à chaque fois bon pour que u ka se ka fɛn kɛ olu fana ka mɔnɛbɔda ye yɔrɔ jumɛn ye o de ye ni cɛ mago b'u la dilan kan walima ni u mago ni ka nin kɛ ka don den ninnu na quoi an bɛ se ka fɔ olu ɲɔgɔn na parce que ni e b'a dɔn k'a fɔ ko ni e ko cɛ ma k'a ka nin d'i ma n'a tɛna d'i ma a mɔnɛbɔ yɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ se k'a fɔ ko n jɔ n tɛ perese nin ma ni su kora sisan nin bɛna ne sɔrɔ yan mais o la est ce que cɛw de tɛ k'a kolokolo bari n'a y'a ɲini fɛ n'i m'a kɛ dun bon a kolokolobaga tɛ cɛw ye a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye furu kɔnɔna la o de y'a to communication cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ c'est très important n'a bɛ furuso kɔnɔna la parce que nin na dɔ bolo ko nin don dɔ fana bolo ko nin de don n'an m'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ ɲɛnabɔ bon a bɛ se ka kɛ o y'a kun dɔ ye bon kun filanan fɛnɛ a kun ka ca mais kun filanan fɛnɛ bɛ sɔrɔ muso ka faiblesse yirali a la furuso kɔnɔna la ni muso y'a dɔn k'a fɔ ko force t'ale la n'a dimina a b'a fɔ ko don o don nin bɛ ne kan don o don nin bɛ ne kan don la est ce que n yɛrɛ tɛ n défend o défend bɛ se ka kɛ n'a ye fɛn dɔ sɔrɔ a b'a fara cɛ kun n'a ye fɛn dɔ sɔrɔ a b'a fara cɛ kun bon n'i ko k'i bɛ violence kun fɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la généralement an b'a ye an de ta bɔlen don muso de ta bɔlen don mais cɛw fɛnɛ ta bɛ yen nɔ mais a kun fanba a bɛ cɛlakaw fɛ yen nɔ mais o t'a yira k'a fɔ k'u fɛnɛ violent tɛ ok o faamuyara ani i bɛ dɔ fara o yɔrɔ in kan bon i b'a fɔ mɔgɔkɔrɔw b'a fɔ an ye cogoya min na mɔgɔ mɔgɔ ni kasa man di i man kan tɛ ka ye bu feere la
parce que ni bojago mani ibi ni kasa mani do bojago dabla parce que boyra ti ta kasa quoi ni ne ɲininka k'a fɔ damatɛmɛ wale min bi ta ka kɛ cɛ la furu kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya la ani jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la i bɛna ye k'a dɔn k'a fɔ a kun ye mun ye généralement a jubaju ne ka faamuyali la marabaliya de don a jubaju ye marabaliya de i m'a faamuya marabaliya don sira jumɛn fɛ sisan parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ muso tacogo ni bi muso tacogo tɛ kelen bon bi cɛbakɔrɔ den t'a den munna e nana so kɔnɔ sisan fɔlɔ i b'a ye dutigi de bɛ muso ɲini a den bɛɛ mais bi an ko bon mun diyara n ye n b'a ta i ni pantalɔntigi dɔ bɛ ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ m'a dɔn ko Ibiza wa mun Ibiza ne t'a fa ninnu yɔrɔ tɔgɔ dɔn yɛrɛ i bɛ dɔ ta bibilɔsi la dɔw yɛrɛ b'u ta jemi dɔn na i b'a fɔ sobolo ninnu n'u ɲɔgɔnna ninnu bon i bɛna ye k'a dɔn k'a fɔ marabaliya n'a warala société kɔnɔna na ɲuman tɛ dɔn juguman tɛ dɔn ne bɛ cause fɔlɔ min ta o ye marabaliya de parce que ni mara bɛ yen muso k'a dɔn jɔn ye cɛ ye muso k'a dɔn n bɔra cɛ dɔ la muso k'a dɔn ne ba marala cɛ dɔ bolo ni muso y'o dɔn est ce que i b'i damatɛmɛ wale dɔ ta k'a fɔ i b'a kɛ k'i cɛ sɛgɛra i t'a ta k'a fɔ i b'a kɛ ka sɛgɛrɛ mais n'i ye k'a kɛ c'est que i ma mara parce que bi problème ba dɔ fana bɛ an baw la il faut que an k'o yɔrɔ ninnu souligner mɔgɔw ye u ka faamuya quoi o ye mun ye sisan i bi furumuso min ye k'a fɔ ko nin y'a n'a den sigilen a bɛ ka kuma n'a ye a ka du ta sira kan o tɛ yen a man ca maintenant i ye muso furu ten nɔ muso nan'i fɛ yen nɔ an cɛ ye olu ye muso ta baro kɔnɔ k'u furu k'u jogo yɛlɛma a bɛ fɔ k'i ka muso furu i bɛ se ka muso min jogo yɛlɛma ani mun i b'a ye i bɛ se ka muso caman ta a bɛ sira kolon kan mais i b'a jogo yɛlɛma mais ni muso n'a cɛ kɛlɛla k'a nana so kɔnɔ fo denbaw k'a dɔn a bɛ cɛ dɔ de fɛ yen mara la e bɛ den wolo i fɛ yen nɔ e ka du maracogo o ne ka du maracogo kelen don n'i ye yiri turu sisan est ce que diyagosa yiri bolo bɛ ka taa sira kelen fɛ a tɛ taa sira kelen fɛ den lamɔna yɔrɔ min na a n'a bɛ taa furu la yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ maraw kɛcogoya bɛ ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ bɛnnen e ka du kɔnɔ o bɛnnen tɛ ne fɛ parce que du sigicogo tɛ kelen o sigikan tɛ kelen balimatigiya bɛ yen nɔ masatigiya bɛ yen a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye i b'a o bɛɛ minɛ a la quoi maintenant aw ka du kɔnɔ sisan ni kelenna dumuni ka di e muso ye e ye jamatigi ye est ce que e bɛ se k'o diya i muso la i tɛ se k'a diya la donc fɛn o fɛn bɛ yen k'e a kɛra cause ye na marabaliya de don ni muso y'a den mara a bɛ den cɛ ka muso mara muso ka cɛ mara parce que o de don donc e yɛrɛ bɛna dɔn sisan muso dɔw yɛrɛ ka caractère kama u bɛna mun kɛ bon ne cɛ bɛ ka nin kɛ n b'a dusu kasi ni mun ye a muso dɔw bɛ taa ka t'u yɛrɛ su cɛ ka chauffeur kɛ a ka gardien cɛ bɛ bɔ baarayɔrɔ la ka na a dɔw sɔrɔ so kɔnɔ quoi o b'a caman kirinen su ta ka taa don k'a fɔ k'u sara o b'a sɔrɔ u ma sa crise ta to yen e bɔra baarayɔrɔ la ka na i muso ni i yɛrɛ muso ni i ka gardien ou bien i ka baarakɛden dɔ sɔrɔ i si dilan kan a b'i kɛ cogo di a ma gɛlɛn bon a caman bɛ yen nɔ mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko cɛ tɛ se ka fɛn dɔ kɛ muso ye furubato sira fɛ ou bien a tɛ ka position dɔ kɛ alors que a caman ti o ye mais ne cɛ kɛlɛla bon a bɛ n bugɔ a bɛ n nɛni soit a bɛ fɛn dɔ kɛ n na pour que k'an venger i mana mɔgɔ sɔrɔ n tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n bɛ n yɛrɛ di bɛɛ ma donc cɛ mana taa jamajɛyɔrɔ la a tɛ se ka kuma i bɛna bɛɛ mankan mɛn i bɛ nin ye tan nɔ ne bɛ tan wari b'a kun sanu b'a kun villa b'a bolo mais a muso tolen don manamana de la mais muso b'a kɛ en pensant que a bɛ ka kɛ cɛ de la a bɛ ka k'a yɛrɛ la a bɛ ka k'a denw na donc n fɛ k'o de fɔ ka fara an balimamuso ta kan. ok o faamuyara Mai maintenant an ye causes fɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna conséquence kan an da sera caman ma parce que ni i ye psychologie kɔni fɔ mɔgɔ tɛ taa n'o yɔrɔ jan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko conséquence b'o la directement i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna. n'i ye violence yɛrɛ ta k'a lajɛ conséquence caman de bɛ violence la o conséquence fɔlɔ yɛrɛ bɛ na ni mun ye o ye bana kuntanw ye se ka na ni infection sexuellement transmissible ye n'a fɔ bana jugu cɛnimusoya ta fanfɛla la o bɛ se ka na viol ta fanfɛ parce que e bɛ taa muso dɔ viole muso dɔ bɛ na e viole comme an balimakɛ y'a fɔ cogo min na violence bɛ cɛ fanfɛ cogo min na a bɛ muso fɛnɛ fanfɛ ten cogo la n'o y'a sɔrɔ ni muso in n'o y'a sɔrɔ ni bana dɔ tun b'a la ou bien n'a sɔrɔ cɛlamɔgɔ ye ni bana dɔ tun b'a la
se kɛ sababu ye e b'a kɛ parce que aw bɛna kuma min na e girinkirinnen de don aw tɛ kɛ sababu ye k'aw yɛrɛ protéger o ye conséquence fɔlɔ ye conséquence filanan o ye blessure ye o ye violence physique ta fanfɛla ye n'i ye violence physique ta k'a lajɛ a bɛ fɔ n'i y'a mɛn ko physique yɛrɛ o ye fanga ta fanfɛla ye e bɛ se ka mɔgɔ dɔw bugɔ e bolo ko i diminen don a tigi kɔrɔ i bɛ k'a tigi bugɔ e bolo ka ma se yɔrɔ jan na k'a sɔrɔ a sera o yɔrɔ jan na c'est à dire dɔw bɛ yen nɔ u ɲɛw bɛ funu dɔw yɛrɛ bɛ dɔw bugɔ jeli bɛ jigin u kɔnɔ f'u bɛ sa o ye violence cause dɔ ye violence cause filanan cause sabanan o ye yɛrɛ faga komi n y'a fɔ cogo min na ka taa ka ti conséquence o ye psychologique ni émotionnel ta fanfɛla ye a conséquence dɔ ye ka wuli dɔrɔn ka t'i yɛrɛ faga parce que problème dɔ kɛr'i la sokɔnɔna la i t'a dɔn i bɛna kɛ cogo min na a ɲɛfɔ cogo t'i bolo société la n'i nana ɲɛfɔ fɛnɛ mɔgɔ tɛ n'i lamɛn surtout cɛw ta fanfɛla la n'i nana fɔ e ye fugari de ye e bɛ tan cogoya la e bɛ tan cogoya la k'a sɔrɔ o tɛ a tigi yɛrɛ bɛna idée kelen min ye dɔrɔn o de ye ka taa yɛrɛ faga a b'a fɔ n bɛ n yɛrɛ faga o bɛ k'a ko bannen k'a sɔrɔ o dun t'a ko solution ye n'an ko k'an bɛ don violence cause kɔnɔ violence conséquence ka ca mɔgɔ tɛ b'a fɔli la a conséquence belebeleba dɔ fɛnɛ ye min ye o de ye an ka denmisɛnninw wuli an bɛ ka société tiɲɛ cogo min na o y'a conséquence dɔ ye parce que comme an balimakɛ y'a fɔ cogo min na ni e ni fa ye den bɛ k'a ye fa bɛ ka ba in bugɔ ou bien den musoman bɛ k'a ye ba bɛ ka fa kɔrɔfɔ ou bien a bɛ ka fa bugɔ bon o den bɛna kɛ cogo di tagalen ɲɛfɛ o den bɛna kɛ den suguya jumɛn ni t'an ka société kɛcogoya la i bɛ taa sɔrɔ musomaninw ni furu sirila bi olu bɛ sa sini a camanba bɛ violence de kɔnɔ parce que sigi ka fɔ tɛ kɛ denw bɛ mun ye reflet min y'u ba kan u faw la u bɛ taa ka t'o ɲɔgɔnna de ladege furuso kɔnɔna la a bɛ na ni furusaw ye a bɛ na ni conséquence kɔlɔlɔ camanba de bɛ violence in na mun tɛ se k'a fɔ ka ban yɛrɛ o de ye o dɔ fɛnɛ ye délinquance minnu bɛ kɛ an ka société kɔnɔna la e bɛ sokɔnɔna la chaque fois e fa ni ba de bɛ ɲɔgɔn bugɔ la chaque fois de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la chaque fois ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a kɛ cogo di des fois i bɛ bɔ ka t'i réfugier kɛnɛmala la e bɛ taa kɛnɛmala la mɔgɔ min fɛ yen nɔ n'i taara sɔrɔ a conséquence ɲɔgɔnna b'o kan a bɛ mun de fɔ cɛ an tɛ taa nin fɛn in ta an k'a min a b'a to ni problème in bɛɛ bɛ bɔ an kunkolo la dɛ i bɛ an ka société la denmisɛnninw bɛɛ kɛlen don jouet minɛw ye mais an dɔrɔgutɔ la an yɛrɛ t'a kun yɛrɛ ɲini k'a dɔn yɛrɛ mais a kun caman ne bɛ se ka fɔ a caman in bɛ violence la. O faamuyara Ali ni mɔgɔ minnu confronté la ni problème in na plutôt i b'a fɔ cɛlaka minnu bɛ nin problème suguya kɔnɔna na e yɛrɛ fɛ o kan ka kɛ cogo di parce que ni i bɔra n'a fɔra ko ka bɔ ko ka kuma tuma dɔ la a ma nɔgɔn parce que e ka bɔ k'a fɔ ko ni muso bɛ ka n bugɔ de walima muso bɛ n neni de ni Ala ma jan i b'a fɔ mun yɛrɛ ɲɛna u b'a fɔ o kuma e tɛ cɛ de ye donc e bɛ mun de fɔ o yɔrɔ in. Bon yanni k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ segin kɔ dɔɔni ka dɔɔni fara n balimamuso ka kuma kan i b'a fɔ conséquence kɔnɔna la parce que ne ka denmisɛnninya fanba bɛɛ kɛ Marikala Segu cɛ 35 kilos catiri tɛ dɛ ne réalité min ye violence kan moi je parle en fonction de ça an tun bɛ sanni kɛ boutique dɔ bolo mais ne na tɔgɔ fɔli kɛ yan quoi a don ka da la wari b'a kun se b'a ye marché b'a bolo a nana bɔ muso min kɔrɔ a ye muso min furu ka sɔrɔ muso bɛ bulumisi kɔrɔ cɛ yɛrɛ fa kelen ba kelen cɛman na o ma muso ɲɛda ye muso nana furu ka kɔɲɔ kɛ ne bɛ muso ɲini a bɛ san kɔrɔ a ti bɔla yɛrɛ jusqu'à ce que cɛ nana problème dɔ sɔrɔ bon biɲɛw tiɲɛna butigi nana bin maintenant cɛ tun bɛ si kare kɔnɔ a bɛ si a kun fɛ mɔgɔ m'a faamuya quoi u ko mun bɛ ka bila la i yɛrɛ b'a ye terikɛ dɔw b'a fɔ t'i ta o ka fisa kare kɔnɔ ko ni t'i yɛrɛ sutura so kɔnɔ u b'a fɔ ko sokɔnɔna ka kalan kɛnɛmana ka kalan mɛ ko min ko mɛ n cɛ ye maintenant cɛ nana to la tilegan fɛ a bɛ taa muso ni manamanamɔgɔ minɛ manamanako sira la a yɛrɛ si so kɔnɔna la n'a kumana muso fɛ i bɛ muso mankan ye yanni k'i jɔ k'i bɛ ne corriger i t'i jija k'i ka du dahirimɛ kɔrɔ kuran facture juru b'e la ji sɔngɔ b'i la balo tɛ yen e denw bɛɛ yɛlɛmana anw fɛ yen nɔ yanni ka fɔ k'i bɛ ne jugu kɔnɔ i jija k'i ka du ta cɛ taara misiri la don dɔ ka fayiri seli ka tagama ka na sabara sen fila da k'i fili pɔnba la i m'a faamuya maintenant
o ye conséquence ye o ti baro ye mais ne yɛrɛ ye mun ye ne bɛ se k'a lakale o témoignage dɔ ye quoi parce que sisan ka na i ka ɲininkali la a bɛ n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ damatɛmɛ wale min bɛ taa ka cɛ sɛgɛrɛ yala i b'a manifester cogo di solution jumɛn b'i bolo a la ne ma a bɛ n'a fɔ i ka ɲininkali y'o de ye c'est à dire i bɛna cɛ lajɛ sisan n bɛ fɛn dɔ fɔ cɛ bɛɛ bi a kɛra anw faw ka jigin ka na n dɔgɔ la ne yɛrɛ b'a la bon bi de anw yɛrɛ hakili sɔrɔ dɔɔni k'a dɔn k'a fɔ muso furu fɛn do hadamadenya dafalan do mais an tile kelen chaque fois an bɛ épreuve min ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna na an b'a miiri k'a fɔ an bɛ muso furu mais ni mɔgɔninfin dafalan do jagosa do i b'a kɛ mais n b'a ɲini cɛ bɛɛ fɛ i kana se san 30 ma k'a sɔrɔ i ma muso 2 ta awɔ ne b'a ɲini cɛ bɛɛ fɛ tan quoi moi je parle en connaissance de cause parce que ni i ko k'i mun ye san 30 sɔrɔ ka sɔrɔ olu ma furu kɛ voilà mun ye san 30 sɔrɔ ka sɔrɔ ma n bɛna ni e m'a ɲɛ ye o balimamuso e m'a ɲɛ mun ye san 30 sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma furu kɛ i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ furu kɛ quoi i ka laɲini Ala k'i bɛn ni muso ye dɛ parce que déjà ni e ye san 30 sɔrɔ toi même tu as l'espoir que san caman t'i ye bilen n t'a dɔn n'i y'a faamuya quoi i b'i farafin caman ta bi k'a fɔ min balo ka se san 80 anw génération na min balo ka se san 80 san 70 san 90 ma a man ca o i b'a sɔrɔ san 40 san 50 san 60 ne e san 30 san 40 sɔrɔ a sɔrɔ i ma muso furu donc a bɛ n'a fɔ sisan i ka vie tigɛra kilancɛ de la a caman bɛ yen nɔ olu bɛna u bɛ sa ka sɔrɔ u ma se k'u denw lamɔ dɔw bɛ sa ka den buruburu to muso bolo a ka ca maintenant i bɛna a ye sisan muso caman bɛ molobali astagfirullah jama ka hakɛ to an sigilen don kuma na tɛmɛ sira dɔ kan muso caman bi i waleya dɔ ta ka cɛ sɛgɛrɛ furu kɔnɔna la parce que a b'a dɔn a kelen don i m'a faamuya a b'a dɔn k'a kelen don mais n'a b'a dɔn ne ye fila ye ne ni ne cɛman la a bɛ taa yen fɛ o b'a bɛrɛ bɛn n'a yɛrɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka kuma ni faamuya quoi kelen cɛkɔrɔba fɛ buru ka di ne ye n delila ka sigi cɛkɔrɔba dɔ kɔrɔ an sigilen an bɛ kuma la quoi i ka hadamadenya kɔnɔ i bɛ muso joli ta ne ko non n ko moi je ne suis pas contre la polygamie n ko mais n'i y'a kɛ i bɛ kɛ dɔ fɛ ka dɔ to n ko donc ko ne tɛ tɛmɛ muso kelen kan ko n denkɛ ko an sigilen filɛ nin ye faden sago fɛn fɛn la kalaka kɔnɔ yan nɔ ko muso kelen ta dusukasi de don ne ko a ma n ko cogo di a ko plus cɛ bɛ kɔrɔ plus i bɛ dɛsɛ plus fanga bɛ ban mais plus muso bɛ kɔrɔ a bɛ se sɔrɔ a b'a dɔn k'a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bon ni muso y'o dɔn dɔrɔn a b'i bila cɛya place la i mago bɛ jɔ muso la ci o ci la n'a sɔgɔ ma se a t'a kɛ ko mɔgɔ caman fɛ muso 2 muso 3 bɛ n bolo k'a bɛɛ ye cɛya ye ko cɛya tɛ o k'i b'a ta ko parce que se t'a la e mun filɛ nin i sigi du caman bɛ yen nɔ e b'a dɔn i b'a fɔ n balimamuso ma i b'a dɔn cogoya min na a yɛrɛ b'a fɔ ko marisa ko nin dutigi sɛgɛnnen dɛ k'i b'a fɔ den t'a bolo i b'a fɔ muso t'a bolo a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye muso kelentigi ye donc ni fila don sa ni fila don compétition de don dɔw b'a fɔ ni ne y'a kɛ k'a ɲɛ ne denw b'a barika sɔrɔ ni ne denw barika sɔrɔ cɛ bɛ cɛ tɛ yen nɔ o de fɔ muso ye ko n'i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun mais ni e ma kɛ cɛ la a ka ɲɛ dun i ni cɛ tɔnɔ tɛ i ni den tɔnɔ tɛ i ni diɲɛ tɛ i ni lahara tɛ est ce que i y'a faamuya o ye ne ka point de vue fɔlɔ ye maintenant point de vue filanan ye mun ye sisan n b'a ɲini jeune bɛɛ fɛ k'a ɲini denkɛni bɛɛ fɛ k'a dɔn kɛnɛjɛni bɛɛ tɛ buguyɔrɔ ye ka na fɛn ɲuman bɛɛ k'a fɔ n bɛ n bila nin kɔ musoya tɛ ɲɛ ɲuman ye musoya tɛ forme ye musoya tɛ solo ye parce que n'i ye badaramuso furu a bɛ badaraden wolo k'a d'i ma o diyagosa de bi furusa nana caya ni furu ye parce que furu yɛrɛ hadamadenw m'a ɲini k'a dɔn u m'a kun dɔn furu kɛra fu y'an bolo bi ka kanu kɛ nata ye ka musoya kɛ jago ye ka tila ka na yɛrɛ feere kɛ waso ye e bɛ muso jumɛn ta o sira kɔnɔna na k'o bɛ taa den den ma ko o bɛ se k'a k'a yɛrɛ k'a b'a kɛ fa ye k'a kɛ sigida ye surtout k'a b'a kɛ jamana ye a bɛ yan a tɛ an ye san 6 kɛ an bɛ to ka recherche dɔ kɛ denmisɛnninw bɛ yen n'u bɛ sɔrɔ sirada la mais i b'a sɔrɔ ni mun t'i joué min na i b'o sɔrɔ fɛn kuntan min dɔ la a furakisɛ dɔ b'u bolo ko sanogo dɔw ta ko panoni ble ne t'a fɛn ninnu bɛɛ dɔn quoi
i m'a faamuya i bɛ n'u y'u b'a la mais en même temps i bɛ taa dɔ jɔlen ko dala giri o de kosɔn ne ko n ko violence tɛ se ka ban jamana nin kɔnɔ quoi et maintenant e bɛ ten c'est parce que i ye muso dɔ ta i ka tata tɛ moi je suis de Segu mais du bɛ hali sini Segu dugulendenw t'o o du den ta ka furu cɛnya tɛ jɛya tɛ bonya tɛ jɛnya tɛ i mago bɛ fɛn o fɛn la a dafalen b'o la mais u b'a fɔ ko ne ye n ta ko kɔ t'i la donc k'a yira jeune bɛɛ la ni i ma ɲɛ de ko dusukasila ko man di i k'i jɛ i kana dusukasila ko kɛ parce que n'i taara muso dusukasibaatɔ ta fo ka se hali i su tɛ lafiya kaburu kɔnɔ. o faamuyara Ali an bɛ i fo i ka o ɲɛfɔli la an ka baro bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma sisan nɔ Mayi kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an filɛlikɛlaw ma kumakan laban min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin an filɛlikɛbagaw ma yanni ka n ka kumakan laban fɔ n bɛna dɔ fɔ ale ɲɛna certes muso filanan ta yɔrɔ in je sais an fɛ la ko tɛ mais a ye mun fɔ a n'a ka raison de don mais ne bolo yanni i ka muso filanan ta i ni muso fɔlɔ min bɛ yen nɔ i ka sigi aw ka communiquer n'aw communiquera furu kɔnɔna la a bɛ caman bɔ a la a bɛ na ni muso filanan ta fɛnɛ éviteli ye parce que a caman kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ manque de communication ye furu kɔnɔna la ni communication bɛ yen nɔ i yɛrɛ ɲuman na e k'i muso ta t'a dɔn e ka t'i muso ta a ta yɔrɔ la n'a nana a ka ca ala fɛ e k'i fɛla f'a ɲɛna a k'e fɛla dɔn aw ka ɲɔgɔn fɛla dɔn aw ka furu bɛ taa ɲɛ bon n'i ye muso fɛnɛ ta fɛnɛ n'i y'a la sensibiliser muso ye bɔgɔ de ye quoi n'i y'a mɔ k'a bila yɔrɔ min na o yɔrɔ de don n'i ye mun ɲɛ yira a la a bɛ taa n'o de n'i y'a ɲɛ yira a la k'a fɔ ko nin de bɛ tan togo la a bɛ taa n'o de muso filanan ta in t'a ɲɛ ye dɛ tuma dɔ la i bɛ filanan ta a bɛ tila ka segin a dakɔrɔ ma olu dɔw yɛrɛ na arajo dɔrɔn ka tila ka taa i bolo ko filanan ta in mais fɔlɔ min b'i bolo n'i y'a don i sagonanda fɛ e k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye e muso ye i k'a furu kuma yɛrɛ laban in bɛ se ka kɛ mun de dɔrɔn o de ye mara ka segin so mɔgɔw ka cɛ k'a dɔn k'ale ye cɛ de ye muso yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ k'ale ye muso ye ni o kɛra la ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn ye kumakan laban min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin balima cɛlakaw ani musolakaw ma ani balima sifinnakaw o de ye k'a fɔ violence ko in na liti bɛ ka kɛ mais nɔ tɛ ka yala anw yɛrɛ de dun ye liti kɛbagaw ye mais mun de bɛ anw yɛrɛ la n'anw yɛrɛ tɛ k'o changer parce que n'a fɔra ko violence anw de don nin de don e de don ne de don kuma min bɛ ka fɔ o kuma de tɛ ka mɛn wa a kɛcogo de tɛ ka ɲɛ wa an b'a kɛ ala ye k'a dɔn bon ne bɛ mun fɔ an balima musolakaw ani cɛlakaw ɲɛna o de ye ni violence kɛr'i la surtout cɛlakaw i ka violence exprimer a ka fisa ni saya ye a ka fisa ni sisidi ye a ka fisa ni fɛn caman ye quoi i ka exprimer nin de bɛ ne kan i balimaw k'a dɔn k'a fɔ ko nin de b'i kan solution bɛ sɔrɔ pour que ka se ka violence a bɛ se ka ta ka bɔ i kan cogo min na o solution bɛ f'i ɲɛna a kɛra ko ni muso taara a fa fɛ yen nɔ k'a fɔ ko n cɛ bɛ k'an bugɔ fa bɛ solution dɔ sɔrɔ k'a f'a ɲɛna mais ni e muso bɛ k'i bugɔ ne ma taa f'i fa ɲɛna a ko bɛ kɛ cogo di nka mɛ n'i taara o fɔ a caman bɛ fɔ ko a furu sa hali sisan e k'i banba ni banba dɔw la u b'a fɔ ko nin bɛ ka nin fɔ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ a bɛ nin kan an ka solution dɔ ɲini muso bɛ se ka lasigi kuma dɔ bɛ se ka f'a ɲɛna ne komi e cɛ bɛ se ka lasigi kuma dɔ bɛ se ka fɔ cɛ ɲɛna bon n'a kɛra ten cogoya la a ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya ani masculinité positive n tɛ ɲinɛ o kɔ cɛw halisa a ye kɛ masculin positif ye o ye mun ye kana fɔ ko nin ye muso ye nin bɛ nin kɛ tan cogoya la k'i yɛrɛ wusaya o ma muso bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i ka da la k'a fɔ ko e cɛ ye e fana bɛ se k'o kelen kɛ hali n'a bɛ tobili kɛ ka to ka taa jaba wɔrɔ ni e y'o kɛ muso la sisan muso bɛ tobili la e bɛ to ka taa dɛmɛ i ka jaba wɔrɔ a kɛrɛfɛ hali n'a m'i to yen dɔ wɛrɛ kama a b'a fɔ ko n'i ye nin fɛn n'i ye nin kɛ nin na sisan est-ce que sini a bɛna an ka jaba wɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko jaba gasi kɔni bɛ don mɔgɔ kɔni ɲɛ la o ɲuman ye min ye an bɛ mun fɔ an balimaga cɛlakaw ɲɛna ni musolakaw bɛɛ lajɛlen ye halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que nin violence ko in bɛ se ka ban cogo min o de tun ye ne ka kumakan laban ani e fana i ka kumakan laban bon n bɛ foli di an filɛlibaga bɛɛ ma yɔrɔ jɛna mɔgɔ fara yɔrɔ surunna mɔgɔ ma ka segin kɔ dɔɔni yanni n bɛ n ka kumakan laban fɔ k'a fɔ an balimamuso ye a ka du fila ta bi a ka layɛ quoi muso fila bɛ cɛ kun ani muso kelen bɛ cɛ kun i b'a muso filatigi cɛ bonya ni muso kelentigi ta ye kelen filanan ye mun ye ne m'o fɔ an ɲɛna cɛ t'i ka muso kelen ta i t'a kɔlɔlɔ n'a nimisa i tɛ bila a kɔnɔ f'i ka kɔrɔ n'i kɔrɔla i b'a sɔrɔ i bɛ sa ka sɔrɔ i sa kuma ma se parce que mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ b'a occupé la parce que plus musokɔrɔba bɛ kɔrɔ denw ka bako bɛ bonya ni fa ta ye e y'o ne wa an bɛɛ ka bako ka bon an fa ta ye
i m'a faamuya o y'o ye quoi maintenant ni muso ye fila den bɛ kɛ fila bɛɛ bɛ duwawu ni barika ɲini de la kɛlɛ ni fin de don i m'a faamuya o y'o yɔrɔ ye quoi maintenant baro bolo ma ni cɛkɔrɔba dɔ jɛra ko ma n denkɛ k'i bɛna kɔrɔ i bɛna se muso furu ma ko ni subagamuso sɔrɔ i ka furu ni ye nafigi sɔrɔ i ka furu i y'a faamuya n'i ye zon sɔrɔ a furu ko mɛ n b'i deli ala kama i jija i kana nkalontigɛla furu maintenant n ko a ma ne ti zonmuso minɛ cogo dɔn a ko n'i ye zonmuso furu n'a nan'i fɛ yen fɛn fɛn b'i fɛ yen wari fara sanu ka jama i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sigi ko nin de e ne ka diɲɛ n'a lahara n'a ɲɛna bɛɛ ta don n'a tiɲɛna to yen ko fo ka taa so saya ma o ti fɛn to la k'a bɛ taa n'o ye ko ni i ye nafigimuso furu n'a nan'i fɛ yen e ka sigi ba sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ bɛ du la i k'a bɛɛ fɔ an ɲɛna ko ni kelen mɛnna kɛnɛ ma k'a b'i fɔ k'ale de y'a fɔ k'e tɔgɔ t'i ye o la a ko tugun ni i ye subagamuso sɔrɔ a furu n'a nana duden bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a sigi ko an n'an ka du kalifa b'e la ko hali duden kelen kunkolo t'a dimi ko sinɔn k'a fɔ k'a nɔ don est-ce que i y'a faamuya ne ko muso nkalontigɛla dun ko nkalontigɛla bɛ se k'i faga ka nkalon tigɛ k'a m'a kɛ a bɛ se k'i suɲɛ ka nkalon tigɛ k'a m'a kɛ a bɛ se ka kalabanciya k'i la k'a fɔ k'a m'a kɛ ko minɛ cogo t'a la fura t'a la donc o kosɔn ko denmisɛnnin bɛɛ ma bɛɛ k'i furu yɔrɔ dɔn n'i furu yɔrɔ dɔn i b'a ye i ka mɔgɔninfinya bi nɔgɔya i ka hadamadenya a bi sabati tugun n ka laban bolo ma n bɛ mun fɔ sifinnakaw ye k'a dɔn i b'a fɔ an balimamuso y'a fɔ cogoya min na a b'a fɔ ni degun bɛ n na n b'a ta n bɛ taa fɔ n fa ye i bɛ taa fɔ i fa ye bi yanni e bɛ s'i cɛ fɛ n'i fa m'i sigi k'a f'i ɲɛna muso bɛ mara ta ne y'i ba mara ta mɔgɔw b'a fɔ ko sigi ka kuma tɛ o cɛ dɔw bɛ yen olu b'u sigi ka kuma muso fɛ f'u kasi ɲɛji la mais munna tugu ta ye o de ka ca i b'i muso sigi ka kuma fɛ dutigi caman bɛ yen a bɛ dudenw sigi ka kuma fɛ f'a bɛ kasi ɲɛji la a b'a fɔ n'i y'a ye ne b'o sigi anw tɛmɛna erreur dɔ y'an sɔrɔ anw ti fɛ erreur in ka aw sɔrɔ o kosɔn an b'aw sigi ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kun y'o ye ka hakili ɲuman fɔ ka taa ka d'u ma mais malgré tout ça bonya t'a la dɔgɔyama don i b'i jogo don muso la i bɛ muso dilan mun sɔnna dilanni ma mais mun ma sɔn dilanni ma ne ba hali ni balimakɛ b'i bolo ala kama a fɔ a ka filanan ta ba ye a ti ban nɔ maintenant n'a ye filanan ta sisan olu bɛna ɲi muso dɔ bɛna ɲini e juguya kɔ sisan a b'a fɔ ko cɛ ko ne ye nin juguya k'a ka nɔgɔ an ma yɔrɔ min k'a bɛ taa ye o diyagosa ye cɛ ta gɛlɛya la bi o i m'a faamuya o y'o ye mais e pourtant ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen san 30 yɔrɔ o denmisɛnnin mais a ye muso 4 de furu ka furu sa n'i y'a ɲininka ko mun na a b'a kɛ a b'a f'i ye ko n terikɛ cɛ ni cɛ bɛɛ kan ka muso 10 furu muso tɛ ban i ti b'i fa n'i ba baara k'i bɛna ne ka mara tiɲɛ ka ne kunkolo kalaya i bɛ taa tɔ kɛ kɛnɛma et pourtant muso dɔ filɛ kun sisan donc kuma nasurunya bolo ma k'a yira k'a fɔ damatɛmɛ wale bɛ taa ka cɛ sɛgɛrɛ a kɛra furuɲɔgɔnya kɔnɔna ye a kɛra sigida ye a kɛra teriya ye a kɛra baara yɔrɔ yɛrɛ ye a caman bɛ yen nɔ a bɛɛ ti kumabaliya ye a bɛɛ ti manque de communication i b'a fɔ n da sera a ma cogoya min na yegow b'a la fɛn wɛrɛw b'a la mais pour que a ka nɔgɔya an k'an ka fɛnw simplifier k'a bɛrɛ ban yɛrɛ ma tugun i b'a fɔ partie dɔ bɛ yen o ye mun ye sisan o ye grand famille ko ye généralement i bɛna ta i b'a lajɛ sisan éducation bɛ ani sous-région ta n'u tɛ kelen ye quoi i bɛ denkɛni min ye k'a fɔ ne ni muso bi ani n fa ni n ba an bɛ kɛ ɲɔgɔn kan o ka ca yan parce que i b'a fɔ n fa ye n ta n ba ye n ta ne ye muso furu mɛ n fa ni n ba ta ko pour que n bɛ se k'u dɔn n'u barika sɔrɔ munna o ka di ala ye mais sous-région ninnu caman bɛ yen a tɛ ten o bɛ den olu mana muso furu dɔrɔn o bɛ bɔ fa ni ba kan mais et pourtant a cas dɔ bɛ yan ne yɛrɛ y'a ye et puis a réussir u bolo n'i taara fɔ dutigi ye ko n bɛna muso furu a b'a fɔ yɔrɔ ɲini i bɛ muso bila yɔrɔ min na maintenant denkɛ dɔ ko a ma ko munna i bɛ nin fɔ ko b'a f'i ye munna parce que ni i ye muso furu k'a don ne kan i ka di muso i muso ka di mais ni ne m'a nege b'i la i ba b'a nege b'i la soit i bɛ muso furu sa soit i nege bɛ b'i muso la bon a ka furu tɛna ɲɛ den o den k'a bɛna wolo a bɛ kɛ mara jɛngɛnen b'a bolo mais ni n'i ka du don i b'i ka mara don i muso la ka tila k'a yira muso ka mara don denw na
ne m'a f'i ka ne bila ne m'a f'i k'i ba bila ni fɛn bɛ a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan mais pourtant ni seli bɛ yen i b'a ye u bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan a bɛ ambiance dan ye rancune tɛ yen bɛnbaliya tɛ yen faden t'a la bannen t'a la i t'a mɛn mɔgɔ si da k'a fɔ ko nin yɔrɔ bɛnbaliya wale dɔ bɛ yen nɔ u ni ɲɔgɔn cɛla la donc faamuya ko don sigi bolo don mais hadamadenw k'a faamuya k'a dɔn an taala ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i jija i ka se i ka kɛta la ka se i ka fɔta la k'i kokɛ yɔrɔ woloma ka bɔ kokɛ yɔrɔ tɔw la parce que ne bɛ n base de n'aw ɲɛna alhamdulillah n'a ma ɲɛ filanan ta n'o ma ɲɛ kɛ saba ye n'o ma ɲɛ i b'a kɛ Ali o faamuyara d'accord Ali Sangare, association des jeunes pour le futur, chargé au compte avec il faut inalla plateau ka Maïmouna Konate, chargé adjointe de la formation et de l'éducation, plateforme des jeunes engagés pour la promotion des SR ok et l'élimination des violences basées sur les genres. d'accord il fana fo inalla plateau ça ama idan flavor la ka fɔ ko aw kun bɛ aw ka émission kɛnɛ kan ni an b'a fɔ ko la jeunesse s'exprime o tɛ dɔwɛrɛ an bɛ kuma da di sifinnakaw ma u k'u hakilinata fɔ an bɛ thème dɔ ta an bɛ baro kɛ o kan wulada in na an kun bɛ ka baro kɛ les violences faites aux hommes par semaine tɛmɛnen aw yɛrɛ y'a ye an ye dɔ fɔ les violences faites aux femmes kan donc kumaw cayara ko an bɛ ɲina cɛlakaw fana kɔ donc bi an y'a ɲini ka na baro kɛ o fana kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko cɛlakaw fana sen bi violence ko la malgré que musolakaw de bɛ a caman sɔrɔ cɛlakaw fana bɛ minnu tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ an bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an ka RG mɔgɔw fo Fabrice bɛ yen nɔ Cheikh bɛ yen an b'o bɛɛ lajɛlen fo aw minnu tun bɛ ka an su fana an bɛ aw fo fo aw sigiyɔrɔ la ka plateforme membre bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka les jeunes pour le futur association des jeunes pour le futur ko mamuru mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an ka invité tɔgɔya la ni bɛ dansigi an ka bi wulada in na baro la an b'a fɔ ko k'an bɛn mardi wɛrɛ plutôt 19h ni ala sɔnn'a ma